Uy, ano yun? Alin? Baka na ng temperatura. Ah, Sila naman ata, tinapan lang ni Kian. yan. Salutan no. Hoy, psst. Oh, Fish. fish. Wow, galing ah. See. Wow, atento eh. E profondo. Oh, picture okay yan, picture. Foto, foto. Non vuoi fare... Ah, dai. Wow, che veloce! Wow! Ui, 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 ui. Amore, però, quando vedi l'onda, magari chiudi... Wow, relax!